Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton AWANI Pagi bersama saya Jija Ahmad. Hari ini AWANI Pagi bersiaran dari luar. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, saya sekarang berada di KL Fashion Week 2021. Kalau kita nak tahu, kalau anda di luar nak tahu, selama hampir 2 tahun ini KL Fashion Week mengadakan event ini ataupun acara ini secara maya kerana kekangan pandemik dan juga sekatan-sekatan akibat COVID-19. Tetapi tahun ini akhirnya dapat merealisasikan acara ini secara fizikal. Jom ikuti bersama saya dan juga rakan tugas Ashraf Roslan untuk melihat keunikan dan juga mungkin apa bezanya KL Fashion Week tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dan kami sebenarnya di AWANI Pagi berpeluang untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya KL Fashion Week ini berjalan pada hari ke-6 ia berlangsung. Baik, kita nak bersama dengan salah seorang designer yang menyertai KL Fashion Week tahun ini. Tak sahlah kalau KL Fashion Week tak ada Hatta Dormat. Hatta Dormat, tahniah untuk KL Fashion Week tahun ini. Macam mana sebenarnya rasa bila sekian lama, saya kira macam hampir 2 tahun kan tak ada physical show kan? Macam mana rasanya sebenarnya tahun ni? Tahun ni bila ada KL Fashion umumkan ada physical show, and then kerajaan pun dah izinkan untuk buat event, tetapi mengikut SOP Hatta antara mereka fashion yang sangat excited dan teruja. Dan Hatta tahu tim Andrew ataupun tim KL Fashion dah work so hard untuk realisasikan dan Hatta memberi support yang sepenuhnya lah untuk, dan Hatta sendiri excited, dah tak sabar dah. Kita dah virtual fashion show last year, dan bila ada physical fashion show this year, kita tak sabar nak tengok banyak-banyak fashion, mereka fashion nak kembali berwarna. Fashion is back macam tu. Salah satu elemen yang saya kira Hatta macam rahsiakan, saya sebagai pemerhati fashion pun tak dapat membaca hint tu. Kita tahu pertama Hatta memang into sustainable fashion sekarang, tapi ada elemen baru yang dimasukkan. Mungkin boleh kongsikan look fashion collection Hatta untuk tahun ni. Okey, kalau macam Gigi yang support kita dari last year, all the sustainability punya movement Hatta dari tahun lepas, kolaborasi Hatta bersama Cloth. Dan tahun ini Hatta teruskan lagi usaha itu sebab Hatta dapat nampak impact yang bagus apabila media cover dan juga semua dah memberi perhatian tentang apa itu sustainable fashion. Jadi Hatta tak nak henti di situ, dan apa yang inject ni baru, macam Gigi cakap tadi, Hatta ada surprise yang itu. Hatta masukkan elemen batik, di mana elemen itu Hatta sendiri lukis, Hatta sendiri paint, inspirasi daripada Hatta mereka seperti apa yang Hatta pakai. Hatta masuk elemen moden seperti HD monogram dan sebagainya di dalam rekaan Hatta pada hari ini. So, apa yang boleh dilihat nanti, elemen ala batik dalam sustainable material. Maksudnya dia macam ala sustainable batik. Okey, berapa sebenarnya look yang disediakan untuk tahun ini? Mungkin berapa lama sebenarnya Hatta punya persediaan sebelum KL Fashion Week? Hatta agak masa yang pendek juga untuk tahun ini sebab Hatta dapat material pada lewat Ogos, dan Hatta mula membuat lukisan. Hatta ada post sikit-sikit hari ini di Instagram. Hatta ada letak palette warna semua. So itu adalah behind the scene previous sebelah Hatta rahsiakan. Itu lagi gimmicknya tahun ni untuk rahsiakan. Kalau tahun lepas kita ada episod, orang dah tahu. So this year kita rahsiakan apa kita buat sebab Hatta nak orang surprise. Macam apa yang dia buat people eager to know apa yang kita buat this year. So Hatta janjikan bila bangkitnya fashion, kita bagi warna-warni, banyak warna akan dijijak, dan semua penonton AWANI akan tengok warna-warna yang fresh, dan juga elemen batik dalam diletakkan dalam design ataupun rekaan yang boleh dipakai oleh youngsters, dan bukan untuk majlis formal sahaja. Pastinya kita nak bertanyakan juga berkenaan dengan cabaran. Tahun ini kita masih lagi dalam pandemik kan. KL Fashion Week berlangsung pada masa pandemik ini. Kita belum masuk endemik lagi, kita ke arah itu. Tapi dalam masa yang sama, sebagai designer, sebagai pereker fashion, bagaimana Hatta melihat penganjuran KL Fashion Week kali ini dengan diadakan juga dengan Norma Baharu, SOP yang disediakan. Apa sebenarnya pembaharuan yang dibawakan KL Fashion Week tahun ini? Hatta jujur Hatta cakap Hatta memang excited dengan apa yang berlangsungnya KL Fashion Week. Hatta antara designer macam kata wah best at last physical show. So
kita buat apa yang kita ada. Atta tahu dari segi bajet dan sebagainya, macam designer banyak yang macam ada yang tidak menyertai sebab kengkangan bajet dan sebagainya. Kita faham sebab baru habis season belum habis season COVID, tapi untuk menghasilkan koleksi baru perlu ada bajet yang besar untuk menghasilkan. Jadi itulah cabarannya. Dan juga untuk menghasilkan elemen ataupun motif baru, dia juga ada satu cabaran. Dan juga cabaran Atta adalah kali ini untuk mengenengahkan batik. Sebab Atta sendiri, kalau kita tengok 2 tahun lepas ada isu batik kan. Macam orang kata, kenapa orang Malaysia pakai batik Indonesia, pakai dan mempromosikan batik Indonesia. Dan isu batik kita daripada dulu sampai sekarang ada isu macam batik dari Indon, batik dari Malaysia, bergaduh-gaduh macam tu. Saya Atta nak ini adalah cara Atta untuk macam nampakkan yang batik boleh diguna oleh pereka fashion Malaysia dalam mengenengahkan batik Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau biasanya kalau design Hatta elemen haiwan itu kan, serangga, alam kan. Tapi kali ini Hatta dan juga batik mungkin jarang ataupun adakah ini kali pertama? Ini adalah kali pertama Hatta. Memang Hatta ada niat untuk create something untuk our batik industry. Jadi ini adalah macam langkah permulaan yang Hatta rasa macam okay, this is the right platform. Hatta bekerjasama dengan tourism, Ocean Hero Conversation dan juga Cloth, dan kita plan untuk this collection yang menengahkan batik sebagai satu elemen yang perlu diberi fokus kepada pereka fashion kita. Tapi dalam cara yang lebih hip and now. Baik, mungkin siapa yang tak tahu mengenai sustainable fashion yang dibawakan Hatta, mungkin Hatta boleh imbas kembali ataupun repeat balik lah, ulang balik sustainable fashion yang dibawakan Hatta. Daripada bahan terbuang apakah yang digunakan untuk menghasilkan look pada kali ini? Okay, tahun lepas pada tahun 2020 koleksi KLFW Hatta iaitu HD monogram mendapat highlight dari support dari AWANI dan semua tim media, dan mendapat highlight sehingga dapat recognition daripada Malaysian Urban Record. Tahun ini United Nations telah nampak usaha kami dengan, kalau Gigi tahu yang Atta telah usahakan Kuala Lumpur yang Designer Association dengan membuat competition yang Designer Award untuk budak-budak baru merasai guna recycle material yang dikumpulkan daripada plastik sampah plastik waste di landfill. Dan kali ini kenapa di Oceanus? Sebab itulah Oceanus, lautan kita, sampah plastik yang dikumpulkan di lautan yang dijadikan, ditransfer, diuraikan, dimampatkan, dipecah menjadi berbenang sehingga menjadi material baru sehingga dapat ke Hatta untuk hasilkan satu koleksi baru. Itulah sustainable fashion. Bukan senang ya untuk hasilkan look ini. Saya kira makan masa, bercabar juga. Tapi dalam masa yang sama kita nak tahulah apa mungkin makna koleksi Hatta pada tahun ini kepada Hatta sendiri. Hatta, Gigi tahu Hatta seorang budak kampung dari Melaka yang lahir di Melaka. Rumah Hatta di tepi laut. So, jiwa Hatta dengan alam sekitar, cinta Hatta pada alam sekitar sangat menebal. Dan Hatta ada aktiviti dengan anak buah Hatta every time. Lepas daripada mandi, kita akan ajar dia kutip sampah. Bukan saja sampah plastik, sampah semua sampah. Bukan apa, untuk keselamatan. Dah ajar mereka daripada kecil. Kalau kita tak ajar budak-budak ni daripada kecil, bukan sampah kita pun kita tak tolong ambil, mereka bila besar mereka akan tidak peka tentang tanggungjawab terhadap alam sekitar. Bukan saja pada pereka fashion, tapi pada semua pelapis. Baik, terima kasih Hatta kerana sudi bersama dengan AWANI Pagi berkongsi mengenai mungkin cabaran dan juga apa keistimewaan koleksi Hatta Dolmat pada tahun ini. Baik, kita nak pergi bersama Ashraf Roslan, mungkin apa yang menariknya lagi di KL Fashion Week tahun ini. Baiklah Gigi, kalau tadi Gigi bersama dengan Hatta Dolmat, sekarang Ashraf nak bersama dengan salah seorang lagi pereka fashion yang juga menyertai Kuala Lumpur Fashion Week pada tahun ini. Kita bersama dengan Alia bersama. Alia, hi. Hello. How are you? Okay. Alhamdulillah. Okay, so setelah orang kata 2 tahun tidak orang kembali diadakan secara fizikal disebabkan pandemik COVID-19, so bagaimana apabila Alia kembali ke pentas fashion Kuala Lumpur ni? Alhamdulillah, macam sekarang sebab dah lama tak buat, nervous sikit, tapi everything is in order. Alia harap semua berjalan dengan lancar and sebenarnya excited sebab lama tak buat. Okey, so mungkin Alia boleh ceritakan juga berapa koleksi yang Alia untuk tunjukkan pada malam ni. Okay. Malam ni kita tunjukkan Alia B dengan Alia Basmam, 2 brand. Alia B 20 looks and then Alia Basmam 30.
Ya. Okey, bagaimana dengan mungkin ada sedikit tema yang dibawakan. So mungkin Alia boleh kongsikan juga. Boleh. Okay, so for Alia B, tahun lepas kita buat collection tu macam the theme was very zen, self-care, self-love, more relaxed. So tahun ni collection Alia B, theme dia, nama theme tu joy. So as you know, the word joy is more like being happy, live life to the fullest. And then tahun ni pun kita ada buat collaboration dengan collection ni dengan Havaianas. So tahulah Havaianas, colour-colour, slippers. So it's more like a very resort collection. Imagine macam percutian tepi pantai, dreamy, you know. Yeah, that's the vibe. Okey, dan macam kita tahu dah 2 tahun tak keluarkan koleksi baru disebabkan pandemik COVID-19. Semua designer struggle juga kan. Bagaimana proses untuk tahun ini, dan mungkin Alia boleh kongsikan juga bagaimana inspirasi untuk tahun ini punya koleksi, bagaimana Alia dapat untuk lakukan? Okay, so selama 2 tahun pandemik ni, Alia ada keluarkan collection. Every year kita keluarkan collection. Nak kata smaller scale tak juga, tapi kita still macam keep it going just to keep the momentum going. But this year we macam buat lebih sikit, extra sikit, very excited because we're hopefully insyaAllah kita akan keluar daripada pandemik ni soon. So lebih bersemangat lah. In preparation kita tetap kerja. For me, my staff is very committed and Alia pun memang I know I'm very into my collection lah. So once I do it, memang I buat betul-betul. Bagi pendapat Alia sendiri, bila KLFW ini kembali, sudah tentu peminat lebih dapat melihat koleksi-koleksi itu secara depan mata kan, orang kata dapat mengamati koleksi-koleksi itu. Jadi adakah bila kita melakukan KL Fashion Week ni, ia ada salah satu orang kata faktor yang boleh memboostkan balik nama-nama mereka fashion, dan peminat-peminat boleh kembali melihat koleksi-koleksi itu secara lebih dekat berbanding apabila dilakukan secara alam maya? Oh, okay. What you mean macam live stream macam tu kan? Ya, memanglah. It's different. Macam you baca artikel online atau you baca Glam Magazine atau Harper's Bazaar Magazine like on paper, and then you see the print. Untuk baju pula sama. Kalau you tengok dekat social media memang cantik, memang ikut mood, ikut theme. But then the thing is, social media is very distracting. So once you tengok social media, ada je benda lain, konten lain yang akan mengganggu your konsentrasi. But like to have a physical fashion show is amazing because your concentration is just to that show, to that designer, pada baju-baju yang bergerak, pada model-model yang berjalan, pada production macam ni. And suasana macam ni memang berbeza lah daripada kita tengok live stream. Okey, dan mungkin kita nak minta sikitlah harapan Alia untuk orang kata selepas kita dah dalam pandemik dan kita dah sedikit-sedikit kembali kepada normal. So harapan Alia sebagai seorang perekat fashion untuk the future. The future is insyaAllah Alia rasa kita memang dah nak keluar pandemik, so I feel like I think it will be good for the fashion industry. And banyak sangat designer-designer baru dan muda yang keluar, and then terutama dengan social media, dengan you guys, media, menolong industri kita. I have no doubt that Malaysia's fashion scene will grow. Baik, banyak lagi nak kami kongsikan berkenaan dengan KL Fashion Week 2021 ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Mak, okey ke ni? Lepas mak minum teh, okeylah nanti. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa, serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama Baik, kita nak bersama dengan pengasas KL Fashion Week sendiri, tak lain tak bukan Mr. Andrew Tan. Andrew, thank you for being with us. How do you feel when to get finally to organize KL Fashion Week physically? For me, I feel like
I feel very, very proud. I feel very proud because this year it has been so challenging. 2020, we all know we can't do anything. But 2021, I felt it was even more challenging. But I believe that, you know, challenge is something that we need to go through. As you know, you tahu that every year August is KL Fashion Week, but we cannot do in August because we were not able to do it with lockdown, you know. So I waited until fasa 4. So bila fasa 4, kita boleh buat apa tu macam social activity, not really social. Fasa 4 kita boleh look forward to certain stage, but again we had to wait whether social activation can allow. So when social activation can allow at a certain capacity with all the SOPs, kita ikutlah. Kita ambil peluang bila Prime Minister Ismail Sabri kata creative industry, announced that creative industry can start work. We went ahead. You know, I only had when we did KL Fashion Week, we did it in 2.5 months. So I had to work very hard to try to find sponsors and partners to come and support, because industry fashion needs to revive. The designers are suffering. They have not been doing what they are supposed to do. Customers are not really buying. So this is what I do. This is to revive. This is to give the positivity to the industry, especially to the fashion industry. That is why for me, I want to make sure that I challenge myself to, even though our timing is so tight, but we need to do it. We need to do it. How it has been so far? Well, so far since day one of KL Fashion Week, it's been good. People were very excited because it's happening. They cannot believe it. You know, they cannot believe that it's happening. And I could see so many of these guests of the designers. They are all feeling excited, and it's just that they can't even believe, because most of them, this is one of their first physical event. So we bring positivity to the industry, you know. So that's, to me, I feel that it's building up, and I'm just looking forward to 2022. You know, 2022 adalah KL Fashion Week 10th year, tahun ke-10. 10th year. Sudah tahun ke-10. Exactly, you've been with me in this almost 10 years. So I am very excited. It's a decade. But bukannya I mean, I'm very excited for the 10th year. But every year when we do KL Fashion Week, for all the people out there, it's always a celebration. To them, it's a big celebration every year. Andrew, amid the new norm and the new SOPs, how did it affect KL Fashion Week this year? Well, as you can see, where the show is, we follow all the SOP. We comply with the SOP. We do our best to make sure that everybody is, you know, regulated. Yeah. So as much as I can, we will do our best to comply, and I think we're doing very well complying. Just to inform everybody that as far as the design of KL Fashion Week, tempat duduk guest designers, it changes based on 1 meter apart, based on social distancing, and everyone attending KL Fashion Week has to be fully vaccinated, double dose vaccination, of course selepas 14 hari. So if there are none, then if they are not vaccinated, they are unable to come into KL Fashion Week, because we have our scanning machine and everything. So everybody must be fully vaccinated in order to come. So we comply. How many designers and models participate this year? Okay, this year is not as many. This year, selalunya kita ada 500 customers, designers customers. Tapi we have dropped it down right up to only about 150. You know, it's only like, it's not even 50%. We go lesser. Tapi untuk emerging designers, young designers, we give them peluang. We give them opportunity on the digital platform. Yes. I would like to ask this to you, Mr. Andrew. So, how's the reception of the designers? We know that now we're not actually going to endemic phase yet,
But are they hesitate to join this year event? I think they are not hesitate, but the fact is that they are challenged by producing to do the collection, because to do one collection costs them this much. So imagine to decide, it takes a bit of them to say, this year I can come in, this year I cannot come in because what it takes to come in. You know, they are still, they have to spend a certain amount to do their collection, and it costs them. That's why for me to start this year going, but I don't have to do it, but I did it because we are a very serious platform. KL Fashion Week is the true platform. How can you not, when other countries like London Fashion Week, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, or any other countries, Seoul, Tokyo, Shanghai, Beijing, they are still continuing with their platform. How can KL Fashion Week not be? Because we are respected by the rest of the countries. So when other ASEAN countries heard we are doing, they are like, oh my God, we wish we can be there, because in our country is still, we still cannot manage to pull it together. Even though if they are not in lockdown mode, they still cannot do it. And we did it. Kalau mereka boleh buat koleksi yang baru, bukan full collection, tak apa. But they can use that additional new collection and add it on to what they have now. Paling mustahak is for them to make sure that they are able to sell. They are able, through KL Fashion Week's platform branding, when everybody see, oh my God, KL Fashion Week is starting, it's going. So this is the chance for them to push what they have sales. Because KL Fashion Week is not just about, oh, the show, I'm coming for the show. For some people, it's about the glamour. Yeah. But for the industry, like the designer, is for the business. Because in return, they need to do the business. So that is why I guided the designers to say, hey, it's okay. Let's, most important, sell what you have now. Push what you have now. Brand apa yang you ada, apa yang collection yang you ada sekarang, push it to sell. That is what KL Fashion Week is all about. It's about the business of fashion. Yeah. I agree with you regarding that. But at the same time, you have anything to say? Maybe to all the fashion lovers and to all the designers? I think to all the fashion enthusiasts who is out there listening, and to designers that may not be part of KL Fashion Week, look, it's our 10th year in 2022. We are done with 2021. We look forward to the future that's coming. So for those who feels that they want to give themselves an opportunity to see me and show me what they have, this is where KL Fashion Week is, to support homegrown designers. So this is where you can come to me and I'll be open to see what you have and guide you. And other than that, I think what is exciting is that we have come to a decade, 10 tahun. So that is important to me. Okay, thank you Andrew. All the best for today. Dan itu tadi Andrew Tan, merupakan pengasas KL Fashion Week. Seperti yang Andrew katakan, KL Fashion Week ni, Minggu Fashion Kuala Lumpur ni diadakan bukan semata-mata untuk melihat daripada segi glamournya, tetapi adalah nadi kepada designer itu sendiri, peleka-peleka fashion, untuk meneruskan lagi koleksi-koleksi mereka di masa-masa dan di tahun-tahun hadapan. Kita juga ada dapatkan juga peminat-peminat dan juga permahati KL Fashion Week. Kita nak tanya apa pandangan mereka apabila kembali ke Fashion Week secara fizikal. Nak tahu apa yang mereka katakan? Jom kita tengok ni. Saya rasa dengan adanya KL Fashion Week untuk tahun ni, saya rasa para peminat fashion dan orang ramai juga dapat rasakan yang confident mereka terhadap industri fashion tanah air semakin kuat. Sebab bagi saya, selama pandemik ini, ya saya rasa ramai yang merasakan yang fashion scene di Malaysia kian pudar. Tapi dengan adanya semua designers, semua peleka fashion, para model semua
semua berganding bahu untuk menjayakan Fashion Week untuk kali ini. Saya dapat katakan yang fashion industri Malaysia semakin kukuh, malah kita bergerak lebih ke depan dan kita cuba untuk kembalikan apa yang patut kita kembalikan. Ya. Okey, sejujurnya sangat teruja melihatkan mereka telah kembali berkarya kan, and then kita dapat that connection lagi real kan, because before this kita more like digital, virtual, so now kita face to face, physical, dia punya aura dia lain, rasa dia lain. Tapi seperti biasalah saya sangat bangga melihat pengkarya-pengkarya ataupun mereka kan, dia macam masing-masing nak buat comeback yang terbaik kan. It's a good start, insyaAllah. So, macam mana tengok semangat mereka fashion ketika tahun ni? Semangatnya macam kita tahu, pandemik ni buat everybody lebih tabah, lebih kuat, lebih sabar kan. Semua orang struggle kan. Whatever it is, bagi saya, we will overcome this. Kita akan melangkaui dugaan ni. Yang paling penting kita harus sabar dan terus menerus berkarya lah. Jangan putus asa. Yang penting kita kena masing-masing kena help each other, listen to each other more. Bagi saya rasa yang itu yang akan memeriahkan ataupun menyemarakkan lagi industri fashion dengan rasa keluarga tu, kekeluargaan tu, insyaAllah. Rindu tu ada, tapi macam saya selalu cakap juga dengan mereka muda dan sebagainya kan, zaman yang pre-Covid dengan post-Covid ataupun endemik adalah zaman yang berbeza. So sekarang mereka kena ada jalur yang baru. Kalau berkarya dan sebagainya, cuba curahkan rasa yang baru, maksudnya yang segar. Persepsi mereka terhadap apa yang berlaku sekarang. Because sekarang orang nak lihat, how to say, maksudnya individuality, ekspresi diri. You faham tak maksudnya macam tu? So again, seperti yang kita tahu, fashion itu adalah merupakan ekspresi diri kita, siapa diri kita, daripada mana kita berada, benda-benda macam tu. So seharusnya dengan permulaan yang baru ni menjadikan satu platform di mana mereka mencurahkan idea sebagus mungkin lah, insyaAllah. Actually, I semasa pandemik pun, I was always optimistic. Okay, fashion dia tak, also industri lain pun dia tak akan mati, dia akan pause kejap, tapi dia akan kembali kepada normalcy kan. So all the way I was feeling optimistic that this will happen one day, and designers kena bersedia when it happens. They have to be ready to show. Okay, KL Fashion Week ni satu platform yang sangat bagus untuk designer lah, especially a new designer and is established designer. So lagi-lagi macam sekarang pandemik, diorang tak boleh nak keluarkan koleksi, and then digital orang tak tengok sangat berbanding physical collection. So bagi I Fashion Week ni sangat baguslah untuk mereka. Okay, dan bagi I diorang banyak sangat idea. Semua lawa-lawa yang memang tanding antarabangsa lah. Dan semua sangat cantik. Jelah 2 tahun kita tak keluarkan, diorang tak keluarkan koleksi kan. So this is the time untuk diorang showcase everything. It feels so good sebab dapat jumpa ramai rakan media, ramai rakan designer. So to see, dapat melihat sendiri rekan-rekan baru di depan mata sendiri ialah sangat berbeza dengan macam dari sebelum KL Fashion Week sebelum ni. So saya rasa it's a very good platform to have like KL Fashion Week kembali lagi untuk tahun 2021. Baik, itu saja perkongsian kami di Awani Pagi hari ini. Dengan itu saya Jija Ahmad dan saya Ashar Roslan. Terima kasih kerana menonton Awani Pagi bersama dengan kami. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Anda boleh menghantar segara sentiasa